Tomato, Abado carrot. 20 eh. Tomato, carrot, ano sabi ko? Mag-support mo na kayo. Everyone. Everyone out there. Ayan guys. Very good shot guys. Very good. Very good, balik kaya Tomato, lang ako dun. carrot. Support muna tayo guys. Taas kasi ng meat Everybody ko. guys. Taas ng meat ko, sobra. Everybody's in the air. Wala. O, sige tuloy. May magagawa dyan. Okay, next round. Hindi man ako nag-ano Everybody dyan eh. got to the left. Yung hotdog! Wala na, lumabas na sana. 3K na to. Boss Resting. Paisa nga ako, Boss Resting. Charot. Dapat 2K na Lakihan pala. mo nga, boss, yung cabbage. Oh. Okay, boss. 700 mo nga yung cabbage. 700 mo yung corn. Bakapan mo tomato, 300. Tapos, hotdog barbecue sa meat. Aray ko. Ayan na, nasa angit. Gatay. Uy, ala, nadoble ko. Cabbage corn, boss. Bakap karo. Hala, nadoble ko. Tomato bakap, boss. Hala, nadoble ko yung barbecue. Sige lang. I-barbecue mo. Cabbage mo. Corn cabbage. Ito eh. Nakway ni Kapu, boss. Isa pa, boss. Okay, isang hits pa, boss. Ano pa, boss? Boss Chow, Boss Chow. Boss, yung carrot, boss. 700 mo yung carrot, boss. And then corn. 700. 300 mo yung cabbage. Carrot Tapos, corn. hotdog, 300. Okay, barbecue, 150. Hala, lamb, nadoble. 100. Buwang naman na Stick. ito. Carrot corn. Carrot corn. Ano yung bahak? Ayan na, mao-mao. Bigyan mo ko 100, mao-mao. Bigay mo, please. Hindi ko narinig yung bahak. Boss Chow. Cabbage Boss only, Chow. boss. Tapol cabbage, boss. Cabbage Okay only, lang, sabi okay niya lang, corn boss. carrot. Cabbage ko doon. Sige lang. Ito, boss. Isa pa. 50, hindi, 100. Okay. 700 mo pa rin yung carrot, boss. Tapos, 700 mo, boss, yung tomato. Baliktayan mo yung corn. 300. Tapos, sandwich barbecue sa meat. Steak, 100 mo, boss, kung kaya. Lo, siro ko Sa na mga naman. hits. Doble naman na Corn, ito. boss, lagyan mo 350. Yan, steak, 100 mo na, boss. Ang haba ng gulay, eh. Oo naman. Wala na, nababawin. Laki tayo ako eh. O, di ba? Tas butas pa. Lagas 500. Cabbage, putang ina, double. Ate K. Sakit. Okay, isa pa ulit. Butas ako doon, boss. Tanginis na butas yan. Apat na butas tayo sa lang to, cabbage. gusto eh. Binalik pa rin sa cabbage kasi. Okay, guys, isa pa ulit. Sorry, boss. Okay, hotdog barbecue, corn. Corn tomato, carrot bakap. Ano? 1K corn, 1K tomato, carrot, hotdog barbecue lang. Uy, pag-inis ng short, uy. Hapit Ano? na oras. Corn carrot? Corn carrot? Pa isa pa, boss. Last na, boss. Kahit 1,000 lang. Nada. Utangin ng double kasi bigla. Gagi na cabbage to. Ayun Sayang. yung hotdog ko, 3K sana. Bomba eh. Isa pa guys, mau-mao na dyan ka pa ba, mau-mao? 3 cabbage, 2 tomato, 1 carrot. So possible carrot, tomato. Okay, 700 carrot, 700 tomato, baka pork. Ano? 700 carrot, boss. Carrot, tomato? 700 carrot, tomato, baka pork. Hotdog barbecue lang steak. Wala akong lagay na, steak. Carrot, tomato, pork. Hotdog barbecue steak. Aroy? Si IBG, boss IBG. Sabay ka na dito, boss. Lamb. Ayan, mau-mao. Mau-mao. Nakuha mo, mau-mao. Nakuha ko iisa. Balik Tingnan ko tayo. 100, mau-mao. Walang ilang, mau-mao. Tapos 50 sa host. Sige na, mau-mao. Gamit dun sa bagay. Isa lang nalagay ko. Isa lang nalagay ko. Anong isa lang nalagay mo? Kasi nag-google cabbage kasi. Item lang. Ay, Bigyan mo ko 50. 50, balik tayo nga yun eh. Eto mau-mao, sundan mo ako. Sayang yan si Bossing. Si Bossing listing muna. Nabutas kaya ko eh. Alo, nag-barbecue. Okay, 100 mo yung, 100 mo dito yung cabbage, 100 mo carrot, baka corn. 100 mo cabbage, 100 carrot, baka corn. Hotdog barbecue lang. Isang butas lang naman guys, kuha naman natin yung meat to.
Hindi ah. Hindi sa akin. 100 mo yung cabbage, tapos carrot, corn backup. Sheesh! Barbecue. Inang yan. Sapol yung meat ha. Tangin na, meat party ah. Kaya nga pre, guys, yung mga nakuha ng meat, mag-support naman kayo guys. Pati yung hosted, bigyan mo. Basta IBG, pengi 100 boss. 100 nga lang puhunan ko. Pwede ba naman yung... Basta IBG, pengi Ano mo lang. visit dito, Bray? Tomato pre, tomato.